आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती के अपने तबसरे से सियासी आग बबूरा होने के बाद कांग्रेस के एक रहनुमा की जानिब से अब दिल्ली में लाल किले के कार धमाके को कश्मीर से जोड़ दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा हसैन दिलवाई की जानिब से कहा गया है कि धमाके जिसमें 13 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए थे मुमकिन तौर पर जम्मू और कश्मीर में होने वाली नाइंसाफी का नतीजा है। जम्मू कश्मीर से होने का दावा करने वाले 44 अफराद को पीर के रोज असम के न्यू तिनसोकिया रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया, जब मकामी नौजवानों ने उनके मशकूक शनाख्त का शबा जाहिर किया। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के जरिए पहुंचने वाले इस ग्रुप को मकामी लोगों ने रोका, जिन्होंने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और हजोगोरी पुलिस चौकी को आगाह किया। पुलिस की टीम तहकीकात के लिए ही वहां पर पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद ने दावा किया है कि उन्होंने यहां पर उन्हें एक ठेकेदार की दावत पर जम्मू और कश्मीर से सफर तय किया था, ताहम उनमें से कोई भी ठेकेदार का नाम वाज़ेह करने तौर पर बताने में नाकाम रहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से नौगाम थाना धमाके के बाद ही जख्मियों से मुलाकात करते हुए सख्त इल्जामात लगाए गए कि 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट को घने आबादी वाले इलाके में 4 दिन तक रखना न सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि इंतजामी गफलत की अजीम मिसाल भी है। उन्होंने कहा कि मकामी अफसरों को खुद नहीं पता था कि ऐसे खतरनाक मादा को सील कैसे किया जाता है और धमाके के बाद जो पकड़ दकड़ शुरू हुई है उसने बेगुनाहों को निशाना बनाया है, जिसका सबसे दर्दनाक नमूना फ्रूट सेलर बिलाल वानी की मौत है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि ये सवाल उठना चाहिए, ये सियासी नहीं है बल्कि जिम्मेदारी तलब करना है और अगर दिल्ली ब्लास्ट में चंद अफराद शामिल थे तो तमाम कश्मीरियों को मुल्जिम ठहराना नाइंसाफी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस गफलत के जिम्मेदार अफसरों को सजा दी जाए और पुलिस वाज़ेह जवाब दे कि ऐसी परेशान कुन लापरवाही कैसे हुई। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली लाल किला धमाके की तहकीकात के सिलसिले में शहर के 2000 से ज़ायद कश्मीरी तलबा और किराएदारों से पूछगिछ की है, ताकि सफेद पोश दहशतगर्दी मॉड्यूल के किसी भी इम्कानात या फिर राब्ते का पता लगाया जा सके। पहले फरीदाबाद से 3000 किलो बारूदी सामान बरामद होने और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी ने इस केस को और संगीन बना दिया। तहकीकात में उमर उन नबी, जो कि ब्लास्ट वाली गाड़ी चला रहा था, और उसके साथ ही मिलकर साजिश रचने वाले आमिर राशिद अली पर भी 20 लाख रुपए का हवाला फंड ट्रायल का इल्जाम है। NIA ने मुख्तलिफ रियासतों में तलाशी मुहिम तेज कर दी है और आमिर राशिद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी उसी के नाम पर थी। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दरियाई चनाब के कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में टनल में आग लगने के बाद ही पीर को कई मजदूरों को बाहिफाजत बचा लिया गया। हुकाम ने बताया कि जेर तामीर सुरंग में उस वक्त आग भड़क उठी जबकि एक डंपर में आग लग गई थी, जबकि कई मजदूर प्रोजेक्ट साइट पर ही सुरंग के काम में मसरूफ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से पीर के रोज कहा गया है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाली हादसाती धमाके की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है और इस वाक़े की वजह बनने वाली गलतियों के लिए भी जिम्मेदार का तायीन करने की सख्त जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद दहशतगर्दी के मॉड्यूल केस और यूनिवर्सिटी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के 2 मुकदमात की जारी तहकीकात के सिलसिले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को 2 समन जारी कर दिए हैं। ये समन उस वक्त भेजे गए हैं जबकि तफ्तीशकारों को मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का बयान यूनिवर्सिटी के कामकाज और इदारों से वाबस्ता अफराद की सरगर्मियों से जुड़े कई तसादात को वाज़ेह करने के लिए शदीद अहम है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से आमिर राशिद अली की 10 रोज़ा रिमांड मांगते हुए कहा गया है कि उसने खुदकश बमबार उमर उन नबी के लिए महफूज घर का इंतजाम किया था। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने दस्ती साख्ता बम खेज डिवाइस यानी IED तैयार करने में भी उसकी मदद की थी, जिसे कि लाल किले के करीब धमाके में इस्तेमाल किया गया था। वहीं अर्जियां सुनने के बाद ही अदालत ने NIA को आमिर की 10 दिन की तहवील में दे दिया है। लाल किला इलाके कार बम धमाके केस के एक अहम मुलजिम आमिर रशीद अली को पीर को 10 दिन की NIA की तहवील में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी बैन रियासती वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल के पीछे साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है।
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے آج سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں آج الصبح ہندوستانی عمرہ زائرین کو لے جانے والی بس کے المناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد از جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ بی جے پی کے لیڈر رویندر رینا اور سنیل شرما کی جانب سے پیر کو سری نگر کے ایک اسپتال میں نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی گئی۔ بی جے پی رہنما اور جموں و کشمیر میں اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کی جانب سے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مرکز متاثرین کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد بھی فراہم کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما اور اتر پردیش کے سابقہ وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی جانب سے کانگریس رہنما راہل گاندھی کے ووٹ چوری کے الزامات کی حمایت کی گئی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ووٹ چوری نہیں بلکہ یہ ڈکیتی ہے۔ ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ یہ چوری نہیں ہے، چوری ایک چھوٹی سی چوری ہوتی ہے، یہ تو ڈکیتی ہے جو کہ کھلے عام کی گئی ہے۔ شمالی ریلوے کے جنرل مینیجر اشوک کمار ورما کی جانب سے پیر کو ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لنک پروجیکٹ کے سری نگر بارامولہ سیکشن کا وسیع معائنہ کیا گیا، جس کا مقصد جاری کاموں اور مسافروں کی سہولیت کی پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے پیر کو شمالی زونل کونسل کی 32ویں میٹنگ کی صدارت کی گئی اور خطے کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دلی دھماکے کی تحقیقات سے منسلک الفلاح یونیورسٹی کے چانسلر کے بھائی کو مدھیہ پردیش پولیس نے تقریباً 25 سال پرانے دھوکہ دہی کے معاملے کے سلسلے میں حیدرآباد سے گرفتار کر لیا۔ جموں و کشمیر کے ڈی جی پی نرین پربھات اور آئی جی پی کشمیر کی جانب سے پیر کو سینئر گریڈ کانسٹیبل اعجاز احمد میر کی غزالی آباد ایچ ایم ٹی سری نگر کی رہائش گاہ کا دورہ کیا گیا، جو کہ نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے میں مارے گئے 9 اہلکاروں میں شامل ہے۔ دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نرین پربھات کی جانب سے کہا گیا، پولیس اس واقعے میں جان گنوانے والے اہلکاروں کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم انہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کی جائے گی۔ ایک ڈرائی فروٹ بیچنے والا جس نے کی پولیس کی دہشت گردی کے ماڈل کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے اٹھائے جانے کے بعد خود کو آگ لگا لی تھی، وہ سری نگر کے ایک اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ بلال احمد وانی نے اتوار کو قاضی گنج میں خود کو آگ لگا لی تھی۔ عہدیدار نے بتایا ہے کہ اتوار کو دیر گئے اننت ناگ کے ایک اسپتال میں ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ہی انہیں سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال ریفر کیا گیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آدھی رات کو وانی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ جموں و کشمیر کے پنچ ضلع میں پولیس کی جانب سے پیر کے روز ضلع میں دہشت گردوں یا ان کے ساتھیوں کی موجودگی یا نقل و حرکت کے بارے میں کسی بھی قابل اعتماد اور قابل عمل معلومات کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جدہ میں ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل کی جانب سے مدینہ منورہ کے قریب ہی عمرہ زائرین پر مشتمل کل رات دیر گئے ایک المناک بس حادثے کے بعد 24/7 کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ اور بنگلہ دیش کی معزول وزیراعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ سال طلبہ کے زیر قیادت مظاہروں پر ان کی حکومت کے وحشیانہ کریک ڈاؤن پر انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے خصوصی ٹریبیونل نے پیر کو غیر حاضری میں ہی موت کی سزا سنا دی۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔